ତମେ ତ କିଛି ଖାଇ ନଥିବ ସକାଳୁ, ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇବା ନେଇକି ଛାଡ଼ ନା ପରେ। ଆରେ ଏମିତି ଚମକୁଛ କଣ ପାଇଁ? କିଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ। लेकिन एक सेकंड तमने तमे आगु मैरिज करथिलो? ମୋ ବାହାଘରଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ओके ओके डोंट वरी तमे मो हृदय को बुझछ माने मु तमर सब कथा बुझिबी। हेले ताकर डेथ हला केमिति? କଥା କ'ଣ କି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିନା ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ସେ ମରିଗଲେ। आई एम रियली सॉरी। अच्छा से दी जण कोन तांग सांग? ନା ସେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ। ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେ ମରିଗଲେ। ଆଉ ये ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଥାର୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସାର ପରିକି ଚାଲିଗଲେ। तमे कांदोनी तमे कांदिबो ना मु कांदिबी जानि पड़नी मु के एक आस्ती ए भाई कौन ये? हाँ परिसा उड़ा पड़िला से घर भीतर तू कौन करूलु? से जो तोर कौन हबो? से मो स्त्री। मरिबु तू। अरे भाई मु काई मरिबी? कारण से झियो हूँ गोटे साइको किलर। लेकिन एक सेकंड अरे से ता प्रथम स्वामी को करेंट दे मार देइथला। हठात किने बिजुली मारला, से मरिगले। आउ ता द्वितीय स्वामी को छातरू ठेलिकी मार देइथला। ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେ ମରିଗଲେ। आउ ता तृतीय स्वामी को खीरी रे विष देकी मार देइथला। फूड पॉइजनिंग ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସାର ପରିକି ଚାଲିଗଲେ। आउ तू हेलु चतुर्थ। हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे। ଆରେ କୋଉଠି ଗଲ? ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଆଣିଛି, ଆସ ଖାଇବ। पुआ बही 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 पुआ मरे गया